ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथैकादशोऽध्यायः। श्लोक क्रमांक 21। अमिहि त्वां शूरशङ्खा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तित्युक्त्वा महर्षिसिद्धसङ्घाः स्तवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। অর্থাৎ সমস্ত দেবতারা তোমার শরণাগত হয়ে তোমাতেই প্রবেশ করছে। কেউ কেউ ভীত হয়ে বড় জোরে তোমার গুণগান করছে। মহর্ষি ও সিদ্ধেরা জগতের কল্যাণ হোক বলে প্রচুর স্তুতি বাক্যের দ্বারা তোমার স্তব করছে। All the hosts with their demigods are surrendering before you and entering into you. Some of them are very much afraid and offering prayers with folded hands. Hosts of great sages and perfect beings are crying all peace and offering prayers to you by singing the Vedic hymns. Next, श्लोक क्रमांक 22। रुद्रादित्या वशवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतोश्चाश्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। সমস্ত রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, পশুগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিনী কুমারদ্বয়, মরুৎগণ, পিতৃদেবগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, অসুরগণ এবং সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হয়ে তোমাকেই দর্শন করছে। All the various manifestations of Lord Shiva, the Adityas, the Vasus, the Sadhyas, the two Ashwinis, the forefathers, the Maruts, the Gandharvas, the Yakshas, the Asuras, and the perfected demigods are beholding are you in wonder. Next, श्लोक क्रमांक 23। रूपं महत्ते बहुवक्त्र नेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुदरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। তোমার বহু নেত্র, বহু মুখ, বহু পদ, বহু বাহু, বহু উদর এবং বহু করাল তন্ত্র বিশিষ্ট বিরাট রূপ দর্শন করে লোকসমূহ অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে এবং আমি অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছি। All the demigods, all the planets with their demigods are disturbed at seeing your great form with its many faces, many eyes, many arms, many thighs, many legs, many belly, and your many terrible teeth. As they are disturbed, so am I. Next, श्लोक क्रमांक 24। नभस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं व्याख्याननं दीप्तो विशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा प्रीतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। হে বিষ্ণু, তোমার আকাশস্পর্শী তেজময় বিবিধ বর্ণযুক্ত বিস্তৃত মুখমণ্ডল এবং উজ্জ্বল আয়ত নেত্র বিশিষ্ট তোমাকে দেখে আমার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হচ্ছে এবং আমি ধৈর্য রক্ষা করতে পারছি না। ও অল পারভেডিং বিষ্ণু, at seeing you with your many radiant colors touching the sky, your gaping mouths and your great glowing eyes, my mind is part of